Sa gayon ka maayong paagi aron mamentenar ang ginsog nga panglawas sa tao tungod Mo sa na mo protinang makuha gikan sa seafood sama sa iron, calcium o vitamin C. Gawas niini, simple lang ang paghikay og seafood recipe. Pananglitan sa pagluto og alimango, mamahimo kini ibumol sa kaldero og sagulan og mga lamas sama sa sibuyas, ahos ug paminta. Gamay asin alang sa dugang lasa ug lutuon kini sulod sa 15 hangtod sa 20 minutos. Sama niini ang among gisulayan sa usa ka seafood restaurant dinhi sa Dalang Obrero ni Ikaw Chef. man tong Pasigaw nakatalikod. sa tagiya ug tagdumala niini ang ilang nagkareyang klase sa putahing seafood nga mao kuno ginabalik-balikan sa katawhan, mapinoy man o langyaw. Maraming taga Davao ang pumupunta sa Mardel noon. Mardel pa, wala pa Jensan. Glorious is pa. Kinsa ka tuig na nilang gi-specialize ang mga putahe. Gani, mismong ang tagiya o Nakatalikod ka eh. Nakatalikod. sa mamon sa paghikay sa matag putahe. Busa, sekreto lang gayud kuno sa pamilya. Dito tayo. Ano ingon ani kalami ang Dito tayo, mga Ching. putahe. Sing, dali o na, papaib dire o. Gusto ka dito tayo? Ang ilang pamaagi aron mamentenar ang ilang family budget. Usa ka